I'll make the face. And I make a sound. And then na guys, let's go! O, siya muna mauna guys ha. Okay. Si Dan Guys, naman, ako guys. naman, ha. Go na. Wait lang. Bagal. Game. Parang hindi tugma. Ako ulit. Go. Wait lang. Go. Wow! Yan, si Dan naman. Ako naman. Go. Bagal, wag na nga. Ulit nga. Hindi ko nakita. Game. Ako naman. Wait lang. 1, 2, 3, go. Ano yun? Ano? Ako naman guys ha. Ha? Ulit, di ko na voice. What the zingma? Guys, ito last na to guys. Yun sa akin. Ayun na, 1, 2, 3, go. Ay guys, last na pala kay Sanji. Ito, game. May sound na, ulit yun. Wala yung sound. 1, 2, 3. Game. 1, 2, 3, go. Masyado akong pakit. Thank you guys sa panonood and antayin nyo lang yung part 2 namin. Kasama naman namin ng aming mga kaibigan, sila Kuya Jules at ang iba pang mga team paangat. Let's go! Ulit nga.